Korang, so kat tangan I sekarang ni adalah Akko 5475 Mechanical Mini Board. So let's go! Introducing Akko Mechanical Keyboard. Memang best gila. First, ia ada hotspot socket, so korang boleh tukar the key switches anytime. Keycaps pun boleh custom, so design ikut style korang. With 75% layout, it is compact dan tak makan space, tapi still lengkap dengan semua keys yang korang perlukan. Yang best lagi, multi-mode connectivity even with Mac, Windows and Bluetooth with built-in 3000 mAh battery capacity, 2.4 GHz dongle and Type-C wired, so tak kisah setup macam mana, semua compatible. With built-in RGB light, memang nampak swag. Plus, ada custom knob untuk control volume and brightness dengan mudah. With Akko V3 Cream Yellow Pro linear dan smooth, typing jadi sangat puas hati. Kalau korang cari keyboard yang bukan je functional tapi juga nampak lawa dan feel best gila bila type, Akko 5705B is a good choice for you. Get it now at all IT hypermarket. Bye!